Set nih tempat gede amat ya. Iya gede banget. Buset deh. Aku turun ke bawah nih. Oke. Aduh, aduh. Sabar, sabar, sabar. Jangan marah-marah. Orang lagi ganti item ditusuk. Gak sopan loh. Bentar. Aduh, kemasukan nyamuk. Iya. Aduh, suka banget. Suka banget nyamuk masuk ke mulut aku, tau gak? Gimana? Udah berapa kali? Aduh, bentar dulu. Bentar ya. Gila. Gimana ceritanya coba masuknya ke mulut? Aduh. Aduh, udah kedua kali deh kayaknya nih deh pas aku lagi live deh. Oh ya? Iya. Aduh, masuk nyangkut di leher gatel banget. Aduh. Aduh. Bentar ya. Yes, I'm fine. It's okay, guys. A mosquito just get into my throat. As usual, okay, it's okay.